Okay, boleh start. Alright. Okay, thank you Shasha. Assalamualaikum, selamat petang. A brief introduction. I'm AJ Joseph. You can just call me AJ. I'm a marketing strategist dekat Monokal. So today I'm gonna share with you a bit insight on how to the elements of effective marketing plan lah. So this is a brief one. Nanti apa-apa soalan boleh tanya dalam Q&A nanti. So okay. So kita recap sikit dulu what is marketing all about. So marketing is about kalau dalam bahasa mudah dia tu, kalau dalam bahasa Melayu tu kerja-kerja panggil pelanggan lah. Kita nak communicate dengan kita punya target market yang kita faham masalah dia, kita tahu apa yang orang rasa, and kita also nak offer apa macam mana kita boleh solve dia punya masalah lah. So marketing plan is how the framework and roadmap on how kita nak achieve yang kat atas tu lah, is the how. So okay, so I'm going to share with you the next slide is on the elements. So ada dalam berapa elements lah, ada dalam 8 elemen. So at first I wanted to do this in macam step by step, but then ini sedikit disclaimer. So it may differ a bit when you are a business owner, from a point of view of business owner versus point of view of a marketing agency. So nanti akan ada sequence dia yang you rasa macam kenapa start tu dulu, kenapa tak start dengan elemen ni dulu. So I'll explain on the go. So regardless of which point of view you are, so the first thing first yang kena clear dulu is the mission. Apa goals and objective untuk kita punya marketing tu? What do we want to do? Adakah kita nak increase sales? Adakah kita nak normally increase sales lah kan? Or adakah kita nak cari agent? Adakah kita nak bagi tahu yang we just started a business? Also untuk this goal as objective setting ni, one of the formula that you can use is the SMART formula. So I'm not going to go into detail SMART ni apa, cuma SMART ni dia adalah acronym for goals tu haruslah specific, measurable, boleh diukur, attainable, boleh dicapai, and dia adalah objektif yang relevant, and dia ada time bound lah. Dia contohnya nak capai, nak tingkatkan sales sebanyak 20,000 dalam tempoh 2 bulan contoh. Itu something yang achievable lah. Kalau kata nak capai 2 juta, kalau you baru start your business dan you kata you nak capai 2 juta sales dalam tempoh 1 minggu, tak pernah buat apa-apa marketing, tak pernah buat apa-apa any other thing, so this may be a little bit too stretch lah kan. So antara soalan-soalan yang bila you tengah nak fikirkan pasal mission ni, antara soalan yang dia tanya adalah kenapa kita nak buat benda tu. For example, kita ada satu business, kita nak buat sales, adakah kita nak pergi buat e-com ke ataupun kita nak guna agent. So kenapa kita nak buat macam tu? So apa yang kita cuba, apa yang kita harap nak achieve. So end goal dia tu apa, and macam mana kita nak tahu benda tu successful ke tak. So dalam mission ni memang to detail out the kenapa kita nak buat benda tu lah. So the next one will be, the next element is the offer. So okay, di sini yang saya kata tadi dia sedikit berbeza. From point of view of a marketing agency, normally we collaborate dengan klien yang dia datang tu dia dah ada produk. Dia ada produk. Berbeza dengan business yang ada ada internal marketing team. When you create a product, you akan kaji you punya market dulu, then you come out with you study your market, then you study apa yang you boleh solve dalam market tu lah. But kalau dari point of view of marketing agency,
people come to us with already, dia orang dah ada dah produk tu, dia dah ada produk, dia ada services, and they expect us to sell it for them lah. So the element number 2 is we need to understand, and we need to kalau from our point of view is to understanding what is the offer. So kalau dalam business point of view, then you have to design a product or services yang memang orang nak lah. So you have to very clear apa yang you nak offer dekat orang, apa yang kita nak offer, adakah ini benda yang patut di offer, and dalam kalau kita ada banyak produk, dalam banyak produk tu which one yang kita nak position, kita nak jual dulu, adakah orang nak produk-produk macam tu. For example kita nak jual tudung. So kita kata kita nak jual tudung. Tudung ni kita nak jual, kita kata nak jual tudung budak-budak ataupun nak jual tudung dewasa. So antara dua ni, which one yang you feel like can give you a better return. For example, some of the consideration could be antara tudung dewasa dengan tudung budak-budak, how do you push people to buy yang dewasa dengan budak-budak. So for example kan, kalau tudung ni dia nak jaga aurat kan, so kalau budak-budak ni dia more on like nak mendidik dia pakai tudung, things like that. Dia tak ada yang push factor yang betul-betul nak macam dia kena jaga aurat macam tu. So these are the thing that you have to consider lah. So kalau you ada dua-dua produk, then you kena pilih you nak pergi dekat yang dewasa dulu ke, yang budak-budak dulu ke. Tapi kalau you have a lot of resources, you nak buat dua-dua pun boleh, as long as your offer tu clear lah. So offer ni termasuk juga your adakah you guna single offer satu produk, ataupun you buat bundle, ataupun it also include your bundling of other macam buat bulk order ke, all of this kind of offering lah, termasuk juga all the discounts, promotions. So you have to make sure your offer ni betul-betul irresistible, and offer ni adalah something yang orang memang betul-betul nak. You cannot be selling a lot of times marketing. Bila kita contohnya kita run marketing, walaupun kita punya material tu tak cantik, kita punya copywriting pun biasa-biasa saja, tapi sebab offer kita power, marketing tu still can work. So macam mana pun seorang marketing yang sangat power, dia memang terror lah, macam mana dia memang ada track record yang bagus, tapi kalau dia dapat produk yang dia punya offer tu tak okay, most of the time dia akan impact lah the marketing effort tu. So the next one is market. So like I said just now, kalau normal business, from business perspective, your business owner, you akan cari dekat market dulu. But from our point of view, selepas we engage with our client, we understand what is their offering, apa produk yang orang nak jual, apa servis yang cuba orang nak offer, then we study the market lah. So the market ni is something yang very important dalam keseluruhan dia punya marketing punya campaign. A lot of times many people buat kesilapan, dia skip understanding dia punya market, dia terus pergi dekat platform ataupun dekat medium. So ada dua jenis just ada target market yang kita biasa explore into. Satu adalah orang yang memang you nak serve. Dua adalah orang yang nak beli from you. So kalau you dapat, ideally memang ada dua-dua ni lah, but in actual of course dia varied from segmentation to segmentation. So when you have a target market, you boleh buat a lot of segmentation, but you need to be clear siapa you nak target dulu lah. So cara you nak target dulu tu adalah which one yang fit the number one, number two tu, people you want to serve and who will most want buy from you. For example, kalau macam tadi kan contoh tadi tudung. Kalau tudung, if your tudung is tudung yang more like a lifestyle, yang lebih kepada yang macam ranggi-ranggi sikit, lepas tu dia macam OOTD sikit, dia lebih sesuai kepada, you punya segment boleh sesuai kepada orang-orang yang suka bergaya, suka ber-OOTD. Kalau you jual tudung labur, jenis yang tak ada nak fashion sangat, then your positioning will be
different. So kalau you macam contohnya you nak buat yang tudung labuh punya jenis tudung yang labuh, and then you buat gaya macam you be kreatif dalam bentuk yang very those style yang buat selalunya kita nampak dekat TikTok, dekat IG macam tu. So dia ada mismatch kat situ. So and how do you study your market? So kalau you ada existing customer, from your database tu customer, you cari dalam about 20%, the top 20% tu, you cari kat situ apa yang similarity between all this. So antaranya you boleh go through demographic ni ada dari segi umur, gender, pekerjaan semua tu, and then your geographic ni lokasi, sama ada dia ni tinggal kat bandar ke, dia tinggal kat tepi bandar ke. Psikografi ini more on dia punya interest, dia punya hobi, dia punya fahaman politik dia, and I like to add another one is the behavior. So a lot of time kalau sekarang ni kita run, I think dalam sini pun ramai yang marketer. So bila kita run, contohnya kita run ads dekat FB, a lot of time kita expect dia, let's say kita run ads untuk pergi dekat e-com, tapi bila kita tengok dekat SMLG tu kita punya performance tu tak berapa okay, but at the end of the month bila kita tengok kita punya sales figure tu, kita masih lagi dapat return yang okay. So kadang-kadang behavior ni juga boleh mempengaruhi. For example, kita buat iklan FB, orang tu memang dia tengok FB ads tu hanya untuk dia tahu ada offer je. Dia membeli, memang dia suka membeli dekat Shopee for example. So ada juga orang yang dia membeli, dia tak yakin kalau beli kat e-com dia akan kena scam. Dia nak juga pergi WhatsApp. So benda-benda ni kita kena ambil kira lah. For example, kalau siapa sini yang run produk 3 serangkai, normally audience untuk ini adalah orang yang lebih berumur, and 30s to 40s and above. So kalau orang-orang ni, kalau the best way is kalau you ada sales team, then you buat campaign pergi kat WhatsApp. But what if you want to use sales page? So bila you nak guna sales page, you need to do a little bit tweak, especially bila kita punya market ni, market yang 40s ni, kalau dekat Malaysia, especially kalau Malay market, kita tahu yang diorang ni tak berapa comfortable untuk guna sales page. Tapi the most crucial part dekat sales page tu, bila berlaku the transaction tu, at the end of it, you need them, satu dia tak reti nak klik mana satu lah kan. Another one is when they completed the transaction, kita nak hantar notification semua tu. So diorang ni tak ada email, and diorang lagi suka orang layan dia through WhatsApp. So what you can do, you tweak, tapi you tak nak ada team sales, you nak automation. So what you can do is, dekat sales page tu, instead of you buat dia bayar online, so you can direct them to which is now is dah ramai yang buat, which is bayar dulu, dapat barang dulu baru bayar kemudian. So a lot of times bila kita tukar tweak campaign macam ni, instead of the traditional sales page punya cara, kena pilih package and then check out and then kena tunggu email masuk apa semua tu, bayar online dan masuk email semua tu, bila kita buat macam ni, kita akan see selalunya akan ada improvement lah dari segi conversion rate tu. So tapi macam mana kalau kita baru start. So what we can do is kat sini yang kita create satu dia macam imaginary customer yang kita rasa yang orang yang memang kalau kita bagi dia produk tu dia takkan tolak lah. And memang betul-betul perlu solution tu. So antara soalan yang kita bertanya ialah siapa yang betul-betul perlu produk kita, siapa yang betul-betul perlu solution kita tu, adakah kita tahu secara basic diorang ni detail-detail, contohnya macam yang tadi saya mention tadi tu, demographic, geographic, psikografi dengan behavior. Lepas tu what is their apa yang diorang rasa, apa masalah yang diorang ada, apa yang diorang takut, apa yang diorang risau, apa yang diorang rasa fed up. And lepas tu yang miracle ni adalah apa yang diorang nak, apa impian diorang, apa yang diorang nak achieve dalam hidup diorang. And then another thing is very also important, siapa kita punya competitor. So bila kita dah kenal siapa kita punya target market, then kita boleh start buat the element seterusnya, which is the marketing message. So
selain daripada mistake orang selalu tak buat, tak kaji betul-betul dia punya market, ada mistake yang orang selalu buat ialah dia tak ada marketing message yang jelas. So marketing message ni dia bukanlah hanya dari segi copywriting saja. Is about semua benda yang cara kita communicate dengan kita punya target market lah. Kita bagi tahu kita punya purpose, kita bagi tahu kita punya business kita pasal apa, kita bagi tahu apa yang kita boleh offer dekat dia, and salah satu soalan yang kita boleh tanya ialah macam mana kita nak position apa yang kita offer tu dengan apa yang diorang perlu. Daripada dia sedih jadi dia happy, daripada dia kurus daripada dia badan berisi jadi kurus, daripada dia rasa sistem imun badan dia lemah dia jadi lagi sihat, daripada kalau macam contoh lifestyle dia daripada kita macam mana kita nak convince dia untuk beli kita punya collection tudung ke, collection baju raya ke, and what not. So these are some of the contoh marketing message. So I think some of it you are familiar. For example, FOMO tu I think most of you are familiar, fear of missing out. And then okay, let me go through few. Ethos ni something yang authority, credibility. Contohnya kalau di produk kesihatan, dia ada sama ada dia ada doktor, ada figure doktor, ataupun ada someone yang authority, contohnya macam ustaz. Kalau di produk-produk yang berkaitan dengan Islamik, and then also kalau produk kecantikan tu mungkin ada researcher, ada profesor dekat universiti, tu jenis-jenis marketing message ethos lah. So you position, bila you buat messaging tu, you position yourself, kita ni backed by research contoh. So logos ni logic, pathos ni emotion, so the rest tu USP, positioning. So ini adalah antara cara-cara untuk kita craft kita punya marketing message lah. For example, preemptive tu, kalau ini mungkin ramai yang boleh relate, ramai orang katakan produk nombor 1 di Malaysia, dia claim dia yang first doing that thing lah, which is kadang-kadang kalau saya personally pun saya rasa macam saya pergi jalan dekat Wangsa Maju, saya jumpa dekat derek kedai tu dia tulis kek pandan layer nombor 1. So saya tanya husband kan, siapa yang bagi dia nombor 1 tu? Ada orang ke, ada persatuan kek pandan layer ke kan? So preemptive ni something yang orang suka claim lah, dia nombor 1 paling awal, terbesar, benda dia suka, dia in terms of claiming lah. So I'm not gonna go through the rest. Kebanyakan yang kita selalu guna ialah dekat ethos, dekat USP, dekat offers, dekat choice structure. Choice structure ni kita kata okay, untuk kita ada satu produk kurus, for example kita produk kurus, kalau kita kata untuk dia dapat result, contohnya dia nak turun 10 kilo satu bulan, contoh for example satu bulan dia kena minum, dia perlu konsum 1 bulan baru nampak efek. So setiap kotak dia tu hanya boleh cukup untuk 1 minggu. So kita akan buat package yang untuk package kurus tu minimum dia akan dapat result kena ada 3 kotak. So instead of kita jual, kita position dia sebagai kita push dia beli banyak tanpa sebab, kita tweakkan perspektif tu, kata untuk dapat kesan kurus tu dia kena guna selepas 1 bulan baru dapat. So satu kotak boleh guna 7 hari. So 1 bulan ada 3-4 minggu, so kata so dia kena ambil minimum 3 kotak lah atau 4 kotak. So itu adalah dekat choice structure tu lah. Termasuk juga price decoy and also the positioning. So alright, okay, let's go to the next one. Okay, now kita dah faham siapa kita dah faham siapa kita punya who are our target market, kita dah ada message yang kita nak sampaikan dekat dia. Sekarang ni kita kena cari pula dia dekat mana. So this is something yang very interesting lately, sebab ramai yang kata okay, FB ni dah lapuk, FB ni dah tak boleh jalan dah, semua orang nak lari pergi ke TikTok. But is that really true?
sebab ada je yang masiran tak masuk-masuk lagi dekat TikTok tapi dia punya sales still okay. So ini coming back again to the target market tadi, segmentation tu, depending on which segment you wanna go, benda tu akan menentukan kat mana you akan lakukan you punya marketing effort lah, you punya marketing activity. In general, if your segment, target segment tu adalah orang yang berumur dalam lingkungan 30 tahun to early 40s, so kebanyakan ni masih lagi ada dekat Facebook lah. So kalau dia lebih muda, mungkin dalam awal 20-an sampai awal 30-an, mungkin boleh try explore TikTok. And of course the media untuk setiap segmen ni pun berbeza-beza. So kalau orang yang lebih muda, those yang professional ataupun yang adults, diorang suka content yang short and concise and fun. For those yang mid 30s towards mid 40s, they need more information to, diorang lagi suka dapat information yang lagi banyak. So that's why diorang ada dekat, most of them ada dekat Facebook. But benda ni at the end of the day you still have to test lah kat mana, sebab social media punya marketing ni kan they evolve very fast. So it's not something yang kalau you tak buat dekat TikTok you taklah juga missing out. But if you wanna try also, I encourage you to buat kreatif yang memang, buat material atau kreatif yang memang ditujukan kepada segmen ni lah. So antara soalan yang kita boleh tanya bila kita nak brainstorm pasal medium ni adalah kat mana kita punya customer ni spend time online dengan offline. So that we know kalau dia banyak spend time dekat IG, for example kalau tudung kan, dia akan banyak spend time dekat IG ataupun dekat TikTok. Kalau so diorang sama macam soalan bodoh tu, dia suka guna IG ke, suka guna TikTok ke, suka kat mana, and dia suka prefer engage macam mana. Adakah dia suka komen, dia suka pergi masuk dalam group ke, dia suka pergi dia suka masuk dalam group Telegram ke, adakah dia suka baca blog ke, ataupun dia suka dapat info-info tu through email. So benda-benda kita kena figure out lah. Macam saya bagi contoh awal tadi tu, kalau produk kurus, of course diorang ni kalau kita buat email marketing kepada diorang ni, of course diorang tak akan buka lah, the open rate will be very low. So mungkin kita boleh consider untuk target umur yang 40s ni through WhatsApp ataupun SMS. But most of the time kita go with WhatsApp lah. So again, macam saya cakap tadi, apa jenis konten yang diorang consume, diorang lagi suka tengok video ke ataupun audio ke, teks ke. Kalau teks ni orang yang lagi suka membaca lah. And then bila yang diorang suka, and macam mana cara kita nak berkomunikasi dengan diorang. So for example kan, kalau niche donation, if all perasan, some of you may akan dapat akan nampak ads awal-awal hari Jumaat kan, sedekah subuh. So ini adalah antara yang behavior yang di-identify oleh marketer tu, di mana based on kalau niche donation, sedekah pagi Jumaat subuh tu, sedekah subuh Jumaat tu adalah something yang memang ramai orang, sebab itu adalah behavior kepada target market dia. Orang-orang yang suka dermawan ni, dia nak memberi, dia nak cari pahala apa semua tu, diorang ni banyak bangun tahajud lah apa semua kan, awal subuh. So that's why ada campaign macam ni. So kalau you pernah dapat tu, you antara golong-golong dalam dia punya target market tu lah. Okay, so now I want to touch a bit on the channel. So kita akan identify kan diorang ada kat mana. So come the questions, kalau diorang everywhere, what if they are everywhere? So normally kalau single channel ni, kita regardless of dia ada kat mana, kita just pilih okay, kita nak buat dekat Facebook saja, kita buat dekat TikTok, itu adalah single channel lah. Kalau multi channel ni, apa beza multi channel dengan omni channel? Multi channel ni adalah dia ada banyak channel, but all these channel are not communicating with each other. Dia jalan lah, tapi dia tak berlaku tak berlaku crossover apa semua tu. Kalau omni channel,
dia adalah mapping out the whole entire customer touch point, customer journey. Maksudnya kat mana dia nampak iklan kita, kat mana dia berinteraksi dengan kita punya brand lah untuk omnichannel. And normally bila kita buat single channel, contohnya kalau FB saja, what we are looking to tu lebih kepada something yang macam ROAS saja. Kalau bila multi channel atau omnichannel, kita akan tengok kita punya matrix yang kita tengok tu akan lagi besar. For example, kita akan tengok lebih kepada ROI, ROMI ataupun MER. So I'll cover about the metric later, the elemen yang terakhir kalau tak silap. So now is okay. Now kita dah tahu siapa target market, kita tahu apa kita nak offer kat diorang, macam mana kita nak communicate dengan diorang ada kat mana. So now kita kena ada the money making machine, which is ini adalah yang you all biasa dengar tu marketing funnel. There are a lot of different definition. Funnel tu sebenarnya macam mana? Ada yang kata funnel tu yang AIDA tu, ada yang kata funnel tu yang TOFU, MOFU, BOFU. So I like to take the definition of marketing funnel ni adalah funnel ni dari segi customer journey itu sendiri. Kemana, di mana where is the touch point of the customer sampailah permulaan dia berkenalan dengan kita punya brand tu, sampailah dia jadi kita punya customer. So daripada dia stranger dia jadi customer. So soalan yang kita bertanya adalah apa proses yang terlibat untuk daripada target market kita tu, daripada dia statusnya kita stranger sampai dia jadi kita punya customer. Macam mana kita nak attract diorang ni untuk jadi kita punya customer. For example, saya ambil contoh niche milk booster. This is one of our client dalam Monokal yang buat omnichannel. So dia punya customer journey ni very we can say everywhere lah. So what we did first was kita run kita punya ads through two platform, dua saja, Facebook dengan Google Ads. So after a while kita tengok and produk tu juga available dekat Shopee, and dalam Shopee pun ada juga agent. So normally kita akan tengok solely dekat ads manager tu punya ROAS kan. So after a while, after running for a while, kita notice that ada some campaign tu yang kita rasa is too low, so kita tutup. But at the end of the month, what happened was the whole sales to drop. So kita fikir apa jadi kan. So bila kita buat some analysis, kita buat cohort analysis, kita buat behavioral analysis, kita dapati yang customer kita ada some segment of customer yang dia macam mana pun dia memang suka pergi beli dekat Shopee. And dia pergi beli kat Shopee pun bukan dekat HQ punya Shopee. And ada juga customer yang dia pergi membeli dekat brick store, dekat retailer. So after bila kita dapat finding macam ni, kita pun realign kita punya marketing campaign tu to include all the touch point. So the best way to do this is to identify semua kat mana placement yang boleh ada lah, sama ada kita on both online dengan offline. And banyak cara untuk kita untuk test benda ni sama ada is working or not. But first thing first, you need to understand dululah your customer behavior tu macam mana. For example, for this particular account, what we did was we did Facebook ads to marketplace. So masa tu we do not know that kita kata oh ada orang pergi beli kat Shopee. So what if kalau kita dah run ads pergi Shopee pun dah dapat sales, what if kalau kita run FB ads sahaja tapi orang pergi beli dekat Shopee pun dah dapat sales, what if kalau kita cuba amplify benda tu dengan run FB ads pergi dekat Shopee, masuk dekat marketplace. So after several weeks of running it, kita nampak tak ada beza pun benda tu.
So after few weeks kita pun turn off campaign tu, we don't go for that. So kita tahu yang itu memang organic punya behavior lah. So those are the things yang you need to consider. And another thing yang you kena consider juga adalah adakah you punya money making machine ni, adakah dia through sales page ke ataupun through e-commerce ataupun you ada closing team. So ini adalah benda-benda yang you have to consider lah. Sebab different way of it is a different way of converting the target market stranger dalam target market you tu pergi you punya jadi you punya customer. So this decision is solely based on apa resources yang tengah ada lah. If you are kalau macam for example you decided that you nak buat conversion tu berlaku dekat sales team. So you kena sediakan, you kena come up with the sales team lah. You kena hire orang, you kena kira overhead apa semua tu, and then you kena train dia orang. So itu kalau you nak internal sales team. What if you kata you nak buat branding saja, tapi you punya di mana berlaku conversion tu you nak buat dia dekat punya agent ataupun you stockist. So same again. So kalau dekat e-com, so what kind of e-com you nak full blast e-com ataupun you nak just a sales page. So ini adalah yang you need to identify lah what is your machine. So okay, now ini something yang ramai antara kita yang kurang bukan tak aware, tapi kita tak tahu benda ni at the side of our mind. For example, kita kata sekarang ni orang dah tak membeli sekarang ni orang tengah tak ada duit lah, sekarang ni ekonomi tengah jatuh lah, tapi orang lagi kita tengok elok je kan dia dapat sale. So dalam mana-mana market ada tiga jenis manusia. Orang yang dia nak beli sekarang, orang yang nak beli nanti, dia nak beli kemudian. So kebanyakan orang dia tak terus membeli. Dia akan fikir dulu, dia pergi survey dulu, dia nak kadang-kadang kalau ada yang sales team tu dia kata nak bincang dengan suami dulu, nak bincang dengan wife dulu. So manusia ni most people ni tak terus membeli sebab kalau kita if you are familiar with the large market formula yang Sabri-Subi tu, only about 3% saja orang yang memang betul-betul ready. Some say 5% ready to buy now, gitu ya, take my money. So only 3 to 5%. So the rest of the 95 to 97% ni adalah orang yang ada kat dalam fasa-fasa yang berbeza-beza. So you can use the Eugene Schwartz punya level of awareness tu untuk determine di mana mereka berada, dan you have to craft a marketing message and also offer yang targeted to all these people at different awareness lah. So and also bila orang tak membeli, kadang-kadang bukan sebab dia tak nak beli, satu kadang-kadang dia lupa ataupun dia belum ready nak beli. So it's important to have follow up. Kalau you ada sales team, you follow up. Kalau you ada e-com, then you do mungkin you boleh buat punya recovery. Kalau you buat ads, you boleh buat retargeting. You juga boleh call. So things that you need to consider adalah kenapa orang tak beli sekarang, apa yang kalau kita kenapa dia tak beli sekarang, macam mana kita nak buat dia supaya dia boleh macam mana kita nak buat dia untuk datang balik kat kita untuk beli produk kita. Mungkin sebab masa dia nampak first iklan gitu dia dalam fasa survey, so dia pergi cari, kita tengok kompetitor lain kan offer apa. So macam mana kita nak kita nak make sure yang walaupun dia dah pergi habis semua survey tu, dia akan kembali kepada kita. And apakah jenis information ataupun maklumat yang diorang perlu sebelum diorang buat decision lah, and apa juga diorang decision. So one of the way of doing this is for example, you ada new product, ni selalu kalau new product lah, you ada new product, you wanna kita belum berapa
kita tak ada lagi customer database tu. So kita agak-agak saja kita punya target market tu macam mana behavior dia, siapa diorang ni, apa details diorang. So one of the you can consider is to ada orang macam kalau saya tak kisah, saya run je conversion terus. Tapi ada juga orang yang dia rasa dia nak betul-betul faham dia punya customer dulu. So dia akan buat mungkin dia buat traffic pergi kat WhatsApp dulu, dia nak sembang dulu dengan customer prospect tu sampai dia jadi customer. Kalaupun dia tak jadi customer, dia can understand apa objection dia, kenapa dia tak mau beli terus pada waktu itulah. And okay, lastly, metric. So the first element tadi kita ada the mission. Kat situ kita tahu apa yang kita nak buat, kenapa kita nak buat, and then the rest of the element tu akan beritahu apa benda yang kita perlu ada dalam marketing plan tu. Tapi untuk kita tahu sama ada marketing plan kita tu sebenarnya berjaya atau tidak, kita perlu ada satu metrik lah untuk measure keberkesanan kita punya plan tu. So kita nak ambil tahu adakah kita ni tadi kan kita cakap elemen market tu kan, adakah kita pergi dekat market yang betul? Are we reaching to the right target market? Are we addressing the right segmentation? Lepas tu orang kita kata kita duk suruh orang sign up ke, kita suruh orang beli ke, kita suruh orang PM ke, kita suruh orang whatever CTA yang kita letak tu, orang respon tak CTA tu? Bila kita dah run for a while kita punya marketing tu, do we get all those ROI ke, ROAS ke, CPA, all this lah, this metric yang kita perlu tu. And then based on that result, apa yang kita nak buat seterusnya. So metric ni sangat penting untuk kita tahu, bukan of course number is just a number. There are a lot of things just as good as how you collect the data, how you analyze it, and how you interpret data tu. But what more important is selepas buat data analysis tu, how does it affect your next action lah. Kalau dia bagus, adakah you want to go scaling, atau you want add more similar campaign. If it's not okay, apa yang nak kena tweak, apa yang kena ubah, adakah atau adakah produk tu memang kena abandon terus ke, atau macam mana. So metric ini sangat penting so that you know apa yang you buat tu bukan buang masa, bukan buang duit lah eventually. So I'm going to share with you some of the metric. Untuk kalau performance marketing, I'm sure a lot of you are very familiar with this. So kita ada all those CTR, about CTR, CPS, CPA, semua ni lah kalau untuk performance marketing. So dalam setiap stages of the customer journey tu, daripada if you are using the AIDA punya model, ada awareness, interest, apa tu semua tu kan, setiap tu dia punya metrik adalah berbeza. Kalau you dekat awareness tu, your metric will be mungkin just reach, mungkin just engagement. So it differ from each of the stages lah. Okay, alright. Pretty much those are the elements. So ada apa persoalan before I want to share with you how we do it in Monocal? Tak ada soalan. Okay, alright. So I'm going to share with you quickly kalau dalam Monocal apa kita buat. Yang mana? Okay, normally in Monocal, like I said just now, when people come to us, they already have their product, they already have their offer. Kadang-kadang the most that we can tweak pun mungkin dari segi offer lah. Kalau produk tu dah tak boleh ubah kan sebab it's already in production and already dah dijual lah. So yang kita boleh tweak adalah dari segi positioning of the offer itself. Mungkin dari segi pricing, mungkin dari bundle up. So when they engage with us, kita akan try our best to understand where they are at that point of time, apa yang diorang perlukan, apa diorang punya challenges, apa yang diorang nak, and then once we can achieve, kita boleh alignkan apa yang kita rasa, apa yang dia nak, yang kita rasa kita boleh deliver, apa yang dia buat tu, dia nak tu, then we will start to do the pre-work lah. So normally kita punya pre-work akan involve auditing whatever they already have, apa tu,
dari segi dia punya account, dari segi dia punya all the marketing yang dia pernah buat sebelum tu, and also setting up the KPI tadi itulah, the mission, apa yang dia nak, dikatakan dia nak increase sales, dia nak tambah agent, so each of these kena ada KPI lah, agreed KPI. So it needs to be both side. It cannot be kita rasa only from our side, or only from the client. Contohnya kata okay, I nak ROAS 10. Tapi bila kita tengok dia punya data, previous data rupanya break even dia hanyalah dia punya break even sebenarnya mungkin dalam 1.8 saja ke 2.1 je ke. So and dia punya pas data tak pernah pun dapat yang average ROAS 10. So kena come in between lah agreement tu. So after we fully understand what our client needs, apa yang kita boleh buat untuk dia, we've done our research. So normally we will use this kind of template. This is our internal template. So ini adalah this is as per the elemen-elemen tadi itulah. First thing first, we need to understand mission. What is the mission? Apa yang klien tu nak? Adakah dia nak increase sales, dia nak tambah agent, ataupun dia just nak buat launching ke, ataupun dia just nak orang tahu pasal bisnes dia saja. And kita akan identify semua apa challenges dia, macam mana kita boleh achieve benda tu. So this is the part client brief lah. And then we go next to yang tadi, understanding the market, the messaging and all. So this will be internally how we figure out who are the target audience. Satu is by daripada yang discussion dengan klien tu lah. Another thing is normally kita akan minta dalam 10 atau 20 numbers for us to call and interview, sembang dengan dia punya customers, to understand apa sebenarnya yang mahukan orang beli, apa yang orang rasa. And then from there kita akan interview satu. Another one that we can do is we go through their testimonies. And then the third one tu adalah market research lah. So ini at the same time kita juga akan buat competitor analysis to see where does our client stand. So after we finish this phase, we will then barulah kita akan buat what are the campaign that we want to do lah. So dekat sini ni kita we will identify what is the marketing message tadi tu, what are the marketing message, apa purpose so with that message macam mana kita nak sampaikan message tu, kita kena buat campaign apa, kat mana, and then what are the channels yang terlibat, and what are the medias or creative yang diperlukan untuk kita jayakan campaign tu, and also what are the timelines, so and some other elements like brand guidelines ke apa semua tu. And we also will from here we will also identify what kind of creative that we need and what type of campaign that need to run. So semua ni we will contest internally dulu. After that then we will present dengan client. So once our client agree, then our DM will come up with the timeline lah. So basically this is how we craft our marketing plan dalam Monokile. It's quite straightforward. So any question? Soalan? Tak ada. Tak ada soalan Tak ada soalan Okay. Okay, ada masa lagi? Suara kasar tak ada. Okay, kalau tak ada soalan, mungkin so one of the confusion yang selalu berlaku ialah untuk template tu macam mana kita nak recognize apa yang kena test age dalam few weeks dulu ke. Untuk ini template apa yang marketing plan tu
Macam mana kita nak recognize apa yang diperlukan, kena test X dalam dia macam ni. Nak slide boleh? Ada recording nanti, recording. Okay, untuk template tu, template yang ini ke? Is it this one? Yang ni, okay. So yang ini kita perlu fill, ini sebenarnya adalah salah satu contoh one single page marketing plan lah. So internally we call it client brief, sebab kita akan brief dekat klien dulu, get them to agree, baru kita akan execute lah semua sini. So mungkin ada sedikit tak berapa jelas tadi, sebelum kita execute campaign, kita kena fill up dulu semua ni. Sebab dalam template ni ada semua elemen yang tadi itulah. Mission dia dekat sini. Mission ni mostly dekat area ni lah. Dekat area sini. This ada mission, objective, set, goal setting semua tu. Lepas tu understanding kita punya market ada dekat sini. Who are our markets. Lepas tu dalam market tu juga kita nak kena tahu siapa kita punya competitor. So kita kena buat competitor analysis lah. So this is how we do it. DM akan buat. And then daripada situ baru kita akan propose campaign. Lepas dah propose campaign tu kita akan identify semua resources yang diperlukan. Bila semua ni dah ada, kita akan come up dengan timeline dan baru kita akan execute. Yes, thank you Shasha. Macam tu, kita kena isi ni dulu. Kena ada semua elemen yang saya cakap tadi tu, dan barulah kita start run ads lah. So dekat sini nanti kita akan ada identify, for example channels ni kan. So kat sini mungkin kita boleh buat kat TikTok, kita boleh buat kat Facebook. Adakah kita kena consider kita ada material yang cukup ke nak run kat sebuah tempat, kita cukup bajet ke nak run kat sebuah tempat. Mungkin kita nak start dengan Facebook ads dulu ke, and then kita ambil masa untuk buat sales page, buat e-com, so mungkin kita akan run traffic pergi WhatsApp dulu ke. So things like that. Menjawab ke soalan tu? What do we need to consider before positioning our product service in the market? Okay. Bila bercakap pasal positioning ni, dia kenalah something yang a balance between what is the business need, what is the product all about, what the market trend, and also what is the customer need lah. Dia kena combination of all this. So what first thing first, kita kena ambil tahu how to relate to the customer dululah. For example, contohnya kita guna Sunny punya klien. Klien dia adalah baby product. It's a ready to eat product. So kita punya target market adalah parents tapi bukan semua parents yang ada, sebab dia punya produk adalah produk bubur dan lauk, dan ada juga lauk yang ready to eat lah, tak perlu masak. Memang kita just koyakkan pouch and then buka and then senduk, lepas tu bagi kat baby makan. So dia makanan untuk baby lah. Jadi kita punya target market ialah parents, tapi parents with toddler, preferably bawah 2 tahun lah untuk arti itu. So kita kena, bila kita nak position benda tu, kita kena ambil kira what do they care the most. Apa yang dia betul-betul, apa yang, macam mana kita nak relate dengan dia lah. Contohnya parents ni kan, kalau kita kata kita akan come out dengan for example lebih jimat. For example, makanan dalam ni lebih berkhasiat dan lebih jimat. Kalau nak kena beli satu-satu ingredient dalam kita punya RTE bubur tu lagi mahal. Dan lepas tu masa lagi nak sediakan. On the surface mungkin ini yang orang target market kita rasa, but deep down all they wanted is to be a good parent. Dia nak jadi parent yang bagus je, parent yang boleh membesarkan anak dia dengan saya. So it's more something, bila nak buat position ni dia lebih something yang lebih deep lah, bukan on the surface. So one of the way of doing this is you buat
cara you soal so what tu lah. So kenapalah kalau dia spend banyak duit untuk beli ingredient untuk baby dia makan. So kenapalah kalau dia kenapa kalau dia banyak masa, spend banyak masa untuk tu, dia jadi penat. So sebenarnya kalau dia dapat fulfill, dia rasa dia jadi ibu ataupun parents yang baik, dia dah tak kisah pun pasal duit semua tu kan, berapa banyak dia spend masa, berapa banyak dia spend duit. So that is one of the way of you determining the positioning lah, what they can relate the most messaging. Macam mana bila kita dah buat everything by the book tapi campaign kita tak buat seperti kita nak. So we redo everything according to the previous strategy ataupun kita redo everything tapi ikut dekat kita cuma rasa betul. So okay, everything by the book ni maksudnya apa? Do you mean according to our plan ke ataupun boleh? Okay, if you remember just now, bila kita buat the marketing plan, kita kena come out juga how to measure kita punya marketing plan tu, which is this part matrix tu. So kalau kata tapi campaign kita tak buat seperti yang kita nak, should we redo everything according to previous strategy ataupun okay, jawapan ni a bit apa ni, dia a bit macam mana jawab tu, very subjective. Adakah kita abandon ke tak? So okay, let me just share apa yang kalau dalam monokal apa yang DM monokal akan buat. So bila kita come up with the marketing campaign, of course kita dah ada dia punya KPI lah, all the metrics kan. For example, ROAS kena 2.5, CPP kena CPA not more than say RM25, contoh. So what if dia punya CPA too high, dia punya ROAS pun ke laut semua kan. So kita tak terus abandon campaign tu. Kita akan go through per platform dulu, try to pick from there. So kalau untuk performance marketing untuk FBS, kita akan ada internally we have this ada two parts lah, satu part dekat iklan, dekat ad, satu part dekat the machine which is the sales page. So kita akan the DM before nak abandon tu long way to go lah. Kita akan analyze dulu sini kenapa, okay, for example kita nak SCPA kita RM25, kenapa kita asyik dapat 30, 40. So there are metrics yang kita akan tengok, for example dari segi your CTR, berapa orang klik iklan, berapa orang keluar daripada iklan you, adakah for example macam contohnya macam time stop, all those video hold, adakah orang berhenti untuk tengok you punya video kalau you buat video lah. So kita akan try to fix all this dulu. So then if this is okay, then we start to look into the sales page lah. Kalau dekat bahagian campaign pun tak okay, so ni kalau dekat FB Ads. So kalau overall, contohnya macam tadi tu kan, kita for example omnichannel, kita kata kita nak reach out to everywhere yang customer kita ada. So kita tahu from our sales punya daripada kita punya cohort analysis tu, orang banyak membeli, dia akan beli mungkin first time dia beli dekat online dulu, and then kita ada buat juga campaign untuk bagi tahu kita ada juga jual produk tu dekat kedai. So dia pergi dekat kedai. And then ada juga yang kita nampak increment dalam dekat Shopee. So macam saya bagi contoh tadi tu, kita rasa kalau kita buat just FB saja pun ada orang pergi Shopee, apa kata kita amplify pergi Shopee. So it doesn't work kan. So kalau macam tu, itu adalah satu yang kita boleh consider untuk abandon lah. So not all the time kita kena redo semua benda. Sometimes just kena tweak dekat the platform punya setting tu, ataupun sometimes kena tukar angle, sometimes mungkin kena tweak sikit offer. To abandon tu something yang need a lot of consideration lah before going towards that way. Soalan lagi satu tadi apa?
Tak nampak. Soalan nombor 2. Tapi kalau contohnya kita produk kita tu produk yang memang susah untuk dijual di Facebook, contohnya produk-produk yang kategori merah, akaun asyik kena restrict, asyik kena flag, page pun asyik kena restricted. Mungkin kalau kita dah burn terlalu banyak, this again come back to your punya all the way to your business punya goal jugalah. Kalau the allocated budget yang letak untuk run that product tu dah sampai max lah, mungkin you can consider to stop lah and mungkin buat produk lain ataupun redo the strategy. So benda ni very subjective. I hope I answer your question. Saya selalu dengar from season marketer yang tak kisahlah sejauh mana dia berubah atau okay. Aku masuk back to basic. Okay, for example, for now, ramai orang beralih kepada TikTok kan. So there was quite a hype bila people start migrating to TikTok and dia akan dapat ROAS yang cantik 10-20 easily dekat TikTok. But kalau kita tengok dia punya content tu sebenarnya bila kita kata back to basic tu, dia kembali kepada seni menjual tu kembalilah. Macam mana kita apa yang orang perlu untuk membeli daripada kita. Macam mana kita nak yakinkan orang tu membeli daripada kita. So those are the fundamentals lah. Orang macam tadi, things that are fundamental tu contohnya macam ini, buy now, buy soon, buy later. Ini adalah fundamentals. Lepas tu kalau dari segi messaging, orang nak tahu produk tu pasal apa. Macam mana dia boleh solve masalah kita. So cara penyampaian dekat TikTok tu hanyalah dalam bentuk video, disesuaikan kat platform tu. But how kita dah tak ada benda-benda yang fancy-fancy lah. Kita memang betul-betul kena persuade orang tu untuk beli kita punya produk. Tak ada benda apa tu. So fundamentals ni maksudnya bila kita for example kalau FB ads, baik tu fundamental ni kita kena betulkan balik kita punya messaging. Kita kadang-kadang sebab tu kadang-kadang kadang ada masa kita guna kreatif yang orang kata kreatif bodoh-bodoh ni, kreatif yang jauh tak cantik pun still convert. Sebab apa? Sebab for example dalam kreatif tu ada elemen-elemen, contohnya dia ada bagi tahu kalau kita claim apa hasil result dia, macam mana nak achieve result tu and apa masalah yang diselesaikan, lepas tu ada proof. Itu sajalah, very fundamental. Kita tak perlu pergi shoot dekat studio ke, tak perlu nak kena edit video canggih-canggih ke. As long as kita menjawab, kita bagi apa yang prospek kita nak, that should be sufficient enough for them to convert lah. Back to fundamentals. Menjawab ke soalan tu? So you kena betulkan you punya messaging balik. Yang tadi tu lah, elemen tadi tu you kena betulkan balik punya messaging. You kena relate balik dengan you punya customer. For example, kalau you ada produk yang contoh one of our client ni, dia punya produk adalah milk booster. So dia punya target market adalah working mom. Dia ada on high level ada 2 jenis target market, ada 2 types. Satu working mother, satu breastfeeding tapi satu working ibu bekerja, satu ibu suri rumah. So 2 ni walaupun goal dia sama, nak menyusukan nak bagi anak susu badan, tapi dia ada slight different dari segi dia punya pain tu. Kalau ibu yang suri rumah, dia tak perlu rasa sangat tak terasa sangat dia nak simpan stok. Tapi kalau ibu yang bekerja, dia memang akan risau kalau stok dia tak cukup. So dari segi priority, kalau dari segi segmentation kita akan go for ibu yang bekerja dululah berbanding dengan ibu suri rumah. So benda ni pun ini adalah antara contoh hipotesis. So bila kita run ads tu memang kita nampak ibu-ibu yang membeli ni kebanyakan dia lah ibu-ibu bekerja, sebab dia memang ada rasa betul-betul perlu betul-betul perlu milk booster tu, and cara kita bagi tahu pun kita just very straightforward. Kenapa straightforward? Sebab
dia dalam keadaan yang tengah desperate. Dia tak tahu benda ni betul-betul boleh solve ke tak. So kita bagi tahu produk tu pasal apa dia boleh buat, those things yang dia tak tahu, apa ingredient dia, ada halal ke certified buat kilang kat mana ke, and then kita tunjuk what are the proof, berkesan ke benda tu, tunjuklah testimoni sikit, screenshot of past customer, macam tu saja. So that is what we mean by back to the basic lah. Coming back to what is it that kita punya customer tu nak. Okay. So I think Syasha dah pukul 6. So kalau dah tak ada soalan, okay. Alright. Kalau dah tak ada soalan, kita boleh tangguh sesi ke 2 minggu seterusnya dan ambil gambar. Yang monokal wajib kat kamera. Wajib terus. Kejap. Pawas dengan Ilyas dah nak posing. Good for them. Okay, dah ke? Okay, 1, 2, 3. Okay, thank you yang join. Jumpa lagi 2 minggu insyaAllah. Thank you. So, Amin dah habis, Amin. Sempat. Amin 96 itu.